डॉक्यूमेंट्री जालिम बस्ता। हर सुबह हजारों बच्चे ऐसे स्कूलों का रुख करते हैं जहां इल्म का बोझ कम और बस्ते का बोझ ज्यादा होता है। ये बस्ते नहीं, नन्हे कंधों पर रखा हुआ एक तकलीफ दे बोझ है। वालिदैन शिकायत करते हैं, डॉक्टर खबरदार करते हैं, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है, मगर सवाल वहीं का वहीं रहता है, भारी स्कूल बैग का जिम्मेदार कौन है। मैं हूं वाजिद रदस्वानी और आप देख रहे हैं ENN स्पेशल रिपोर्ट जालिम बस्ता। पाकिस्तान में ज्यादातर प्राइमरी और मिडिल स्कूल के तलबा ऐसे बस्ते उठाते हैं जिनका वजन आलमी मियार से कहीं ज्यादा होता है। आलमी स्कूल के मुताबिक उसके जिस्मानी वजन के 10 से 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर बच्चे का अपना वजन 25 किलो है तो बैग का वजन 2.5 से 3 किलो के दरमियान होना चाहिए। लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। उसी 25 किलो वजन के बच्चे का स्कूल बैग का वजन अक्सर 5 किलो या उससे भी ज्यादा होता है। ये सिर्फ वजन नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के जिस्म और मुस्तकबिल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे जो है वो ग्रो कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर अगर हम एक्स्ट्रा लोड या वेट डालते हैं तो उसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट में एक तो प्रॉब्लम होती है, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, एक प्रॉब्लम होता है। खास तौर पे जो स्कूल में बच्चे बैग लेके जाते हैं ये बड़ी ज्यादती है। अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके एक कंधे पे बैग होता है, उसकी वजह से वो बच्चे टेढ़े हो जाते हैं, उनके स्पाइन में प्रॉब्लम आता है। और जो मसल्स, क्योंकि हम बात सिर्फ हड्डियों की नहीं कर रहे हैं, हड्डियों के साथ मसल्स भी अटैच होते हैं ना, तो वो मसल्स की भी ग्रोथ होनी है। तो हम बच्चे पे बहुत ज्यादा बोझ बैग की सूरत में डालते हैं, जिसकी वजह से उसके गर्दन में, कमर में, कंधों में दर्द हो रहा होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुसलसल भारी स्कूल बैग उठाने से बच्चों में खतरनाक जिस्मानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। ये असरात वक्ती नहीं होते, ये जख्म बनकर जिंदगी भर साथ रहते हैं। माजी में बच्चे ज्यादा खेलकूद में मसरूफ रहते थे, मगर आज वक्त और हालात के बाइस वो बाहर खेल नहीं पाते। ये बच्चे जो फिजिकली तौर पर 100% फिट नहीं होते, उनको मजीद अनफिट करने में इन स्कूल बैग्स का भी बड़ा हाथ है। इस जालिम बस्ते ने उनका बचपन ही छीन लिया है। जालिम बस्ता आज का मसला नहीं है। माजी में मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने मुतादिद बार हिदायत जारी की। स्कूल बैग का वजन महदूद रखा जाए, रोजाना किताबें कम की जाए, स्मार्ट और मुतवाजिन टाइम टेबल बनाए जाए। मगर जमीनी हकीकत ये है कि नोटिफिकेशन तो है, निगरानी नहीं। कावानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नदारत। इस हवाले से जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का जो निज़ाम तदरीस है उसके रिलेटेड जो भी कवानीन या जो भी ज़वाबित हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, और उसमें जो है वो स्कूल की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, स्कूल का अहाता कितना होना चाहिए, स्कूल का बस्ता या उसका वज़न कितना होना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उनके कवानीन में शामिल होती है। और बाकायदा जो स्कूल जब रजिस्टर होता है उस स्कूल के रजिस्ट्रेशन का एक जो फॉर्म होता है उसमें ये तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं वो उसका हिस्सा होते हैं। और उसमें ये भी हम बताते हैं कि बच्चे का जो बस्ता है उसका वज़न कितना होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो मतलब कि हमारे स्कूल्स में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, तो जो किताबें हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसके बाद फिर जब इसकी एक ज़िम्मेदारी मेरे ख्याल से वालिदैन पे भी आती है कि जब वालिदैन बच्चों का स्कूल का बस्ता तैयार करने में उनकी मदद करें या उनको तैयार करके जब स्कूल भेजते हैं वो देखें कि आज के टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी किताबें और उसके जो नोटबुक्स है उसकी कॉपीज़ हैं वो ही बस्ते में डालनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक स्कूल्स की तरफ से ये है कि जो उनको कवानीन दिए गए हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और साथ साथ में बच्चों के वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जब जाएं, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है बच्चे की सेहत पे, बच्चे की जब वो अपना बैग पे उठाता है तो उसकी कमर पे भी उसका असर पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारी बस्ते के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी पर क्या स्कूल वाकई अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो निगरानी क्यों नहीं? और अगर ये मसला बरसों से मौजूद है तो हल आज तक क्यों नहीं निकला? निजी स्कूल की प्रिंसिपल शुआनाज ने तस्लीम किया कि बाज़ स्कूलों में आज भी बच्चे भारी बस्ते लेकर जा रहे हैं, जो गलत है, लेकिन इसकी तमाम तर जिम्मेदारी स्कूल्स इंतजामिया पर आयद नहीं होती। बाज़ वालिदैन भी इसके जिम्मेदार हैं।
پیرنٹ جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس کو گھر پہ جائے، بیکاز ہی وانٹس ٹو سی. وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو دیکھنا، ہمیں کیا پتہ کیا بچے نے کیا ہے، تو آپ اسکول میں نہ رکھیں. تو بہت سے پیرنٹس یہ بات بھی کہتے ہیں، پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن اگر نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں بک بیگس جو ہے وہ بھیجنے پڑتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ ہیوی ہو جاتا ہے بیگ، کیونکہ ڈیلی بچہ لے کے جا رہا ہے کاپی، تو ڈیلی بیسس پہ لے کر آ رہا ہے. آپ خود چیک نہیں کر رہے بیگس، بچوں کے بیگ پیک کر کے نہیں دے رہے، بچہ اپنے حساب سے بیگ پیک کر رہا ہے. تو رات میں آپ کو چاہیے کہ یو پیپل شوڈ ہیو ٹو فالو دیٹ اسکیجول. چیک کیجیے کہ آج کتنے پیریڈس ہیں، کون سی کاپی ٹیچر نے منگوائی ہے، کون سی نہیں منگوائی ہے، کون سی بک جانی ہے، کون سی نہیں جانی ہے، تو آپ وہی بھیجیے. اور یہ نہیں کہ بس بچے کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا ہے اور بچہ جو ہے وہ خود ہی بیگ پیک کر رہا ہے. اپنے بچے کی صحت سے فکر مند والدین آخر کہاں جائیں، کس دروازے پر دستک دیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سنجیدگی دکھائی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کمپوسٹ یا ورک بک ماڈل اپنایا جا سکتا ہے، ہفتہ وار کتابی شیڈول بنایا جا سکتا ہے، اسکول لاکرز فراہم کیے جا سکتے ہیں، جزوی ڈیجیٹل مواد متعارف کرایا جا سکتا ہے، اور حکومت باقاعدہ بیگ ویٹ آڈٹ کر سکتی ہے. ان سب سے پہلے ضروری ہے یہ تسلیم کرنا کہ مسئلہ موجود ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا بڑا بستہ ہوگا اتنا بڑا منافع ہوگا. منافع کس کا؟ یہ بھی ایک مافیا ہے. دیکھیے یہ جو بک سیلر مافیا ہے، یہ جسے بک پبلشر کہا جاتا ہے، یہ ایک مافیا تو ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کتابیں زیادہ بکیں، غیر ضروری بکیں. تو یہ بورڈ کے کچھ کرپٹ آفیشلز کے ساتھ بک مافیا وہ ایسی کتابیں چھاپتا ہے. اسکول جو ہے اسے مجبوراً بیچنی پڑتی ہے. اس میں بھی گندے انڈے ہیں کہ جو 100 روپے کی کتاب ہے وہ 1000 روپے کی. تو ایک وشس سرکل ہے جس کی وجہ سے بستہ بڑا ہوتا گیا اور آف کورس منافع بڑا ہوتا گیا اور بچے کا قد چھوٹا ہوتا گیا. آف کورس اسے ہمیں دیکھنا چاہیے ایک کرائم کی نظر سے. آف کورس کہ ایک ظلم ہے بچے کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ. کیوں نہ ہم خود ہی بچوں سے پوچھ لیں، آخر یہ بوجھ انہی کے کندھوں پر تو ہے. درد بھاری اور کندھوں میں اور ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے. بچوں کی کندھوں پر بھاری بیگ ہونا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم تو اٹھا لیتے ہیں، ہم بڑے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اٹھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ صرف ایک بیگ کی کہانی نہیں، یہ ایک نسل کے مستقبل کا سوال ہے. اگر بستے ایسے ہی بھاری رہے تو کتابیں تو یاد رہیں گی مگر بچپن کہیں کھو جائے گا. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں یا بوجھ. کیونکہ اگر آج ہم نے ان کے کندھوں سے یہ وزن نہ اتارا تو کل یہی بچے ہمیں الزام کے وزن تلے دبا دیں گے. سوال سادہ ہے، بچہ کتنا وزن اٹھائے، کتابوں کا یا نظام کی غفلت کا؟ فیصلہ پالیسی سازوں کو کرنا ہے، لیکن آواز ہمیں اٹھانی ہے. میں ہوں واجد رضوانی، آپ دیکھ رہے تھے ظالم بستہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے کندھوں سے یہ بوجھ اترنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں. کیا آپ کے بچے کا بستہ بھی بھاری ہے؟ اس رپورٹ کو شیئر کریں تاکہ بات اسکول سے نکل کر ایوانوں تک پہنچے. اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ ہم سوال پوچھتے رہیں گے اگلی کہانی تک.